Brothers and sisters, in Jesus' name, through this event, I want to share with you about how we face this lasting day. As we know that the world has been shaken by many problems, including by COVID-19, that like the wine, this COVID make the whole nation under its strength being. We know that since the beginning, God has shown us, God has explained to those the prophet that the blessing and curse will God made for man the two, which is the one taken, which is the one should taken. That the curse and blessing God made for man to choose. So, how we choose it? We choose by our habit. We choose by how we respond God's word. Do we obey Him? Are we faithful for Him? Or we transgress Him? Or we oppose Him? Or we oppose God's word? It will be the reason for God whether we should be blessed or whether we should be cursed. If we obey the word of God, if we believe the word of God, if you obey the instructions of Jesus' teaching, it means we choose the blessing. But if you oppose God, if we oppose the faith value, if we oppose the faith value, it means we refuse to receive blessing. If we refuse the word of God, the teaching of God, it means we choose the curses. But if we choose the belief in Jesus, absolutely, it will make us be blessed. So, depend on us, depend of our choosings, whether us will be blessed and whether us will be cursed. So depend on us, depend on our conclusions, whether us be blessed and whether us will be cursed. It is our conclusion. It is our choosing. It will be the reason for God. They make us be blessed or they make us be cursed. We know that Jesus has come would not to curse us. Jesus only came to be the Savior for us. He warned us would never be accursed. Jesus wants us never be cursed. But if we don't believe Him, if we don't put our hope in Him, if we don't put our faith on Him, if we don't put our faith on the all truth He teaches us, it means that we choose the curse. And if we put our life unto Jesus fully and absolutely, they all blessing, they all healing, they all condition that set us free from the all COVID-19. It will be done, it will fulfill. The all covenant, the all promise of Jesus will be fulfilled for those who put their hope in Jesus. So, how we face the all sickness, how we face the all bacteria, it touch our body. But what I understand is that God is the powerful God that more than able to overcome the old problem. What we need is to understand what's God's plan over the all creations, over the all conditions. We know the whole world is under the power of the evil one. It means that the whole world is under the power of the evil one, is the world and his desire. The world and those the people on the world who obey the worldly flesh. It means as if they didn't need the eternal life. So they commit a focus by the need as long they live on the world. But Jesus says
that he loves the word, it's mean he loves the word is it's mean that he loves those people who hear his voice and want they obey the teaching of Jesus. Apa yang ingin kita capai dalam kehidupan ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memahami kebenaran, yang memahami berita tentang terang yang Yesus bawa, berita tentang keluputan dari mara bahaya dan segala macam dosa, keluputan dari segala macam mara bahaya dan dosa. Apa yang kita lihat sekarang adalah ketakutan demi ketakutan di dalam banyak orang. Ketakutan apa yang melanda? Terutama adalah ketakutan akan kematian yang diancamkan oleh kuasa iblis. Saya tidak mengidentifikasi bahwa COVID-19 beserta jenisnya yang lain itu adalah setan atau apa, tidak. Tetapi di balik semuanya ini ada dua yang menjadi pilihan kita. Yang pertama, bahwa segala sesuatu terjadi tidak bisa terjadi tanpa Tuhan izinkan. Everything just will be happen if God allow them. So, how we set us free for the all fearness? How we set us free from the all sickness, from the all attack of the virus, etc. The Bible says us in the teaching of Jesus that those who believe in Him, they have set free from the death to the life. Those people who believe in Jesus, they has been set free from the death to the life. Setiap orang yang telah menjadi milik Kristus, dia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Apakah yang dimaksudkan dengan hidup itu? Harus kita clearkan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen sebenarnya dia tidak menjiwai kekristenan itu. Banyak orang Kristen tidak menjiwai kekristenan itu. Mengapa? Karena terbukti dia tidak bisa menghadapi kematian, dan terbukti dia tidak bisa mempercayai juga mujizat untuk melepaskan hidupnya dari kematian. Kita harus memasukkan diri kita sekarang ke dalam sebuah kondisi. Kondisi apa yang kita perlukan sekarang adalah kondisi di mana kita harus memiliki satu pemikiran yang jelas tentang bagaimana kita harus berpikir dan memiliki rasa tentang hidup ini. Kalau ada alat ukur dari rasa takut, mungkin manusia ini bisa ibarat dibuat meteran tinggi orang, lalu kita buat satuan rasa takut dari tinggi rendahnya setiap orang di dalam rasa takutnya itu berbeda-beda. Tetapi saya yakin betul, semakin kita memiliki intensitas yang menyatu terus-menerus dengan Tuhan, dengan Yesus kehidupan itu, maka di dalam lembah kematian pun, seperti Daud berkata, dia tidak takut. Even under the power of death, David could feel glad. Even under the power of death, David could, in the gladness, made his being in the gladness of the Holy Spirit. So, those people who made his intimacy with Jesus with the good intensity, he will never fear the fearness
Of course I believe, of course I understand that every man has fear. But the fearness we're talking about is How they overcome the fearness. in connecting with the fearness that the word has control over all people. The fearness we're talking about is the fearness that the word has control over all the mind of many people, including many Christians. Yang kita bicarakan adalah bahwa ketakutan sekarang ini adalah ketakutan, di mana ketakutan dunia itu mengontrol setiap orang, menguasai setiap orang. Yang kita perlukan adalah kita tidak terikat pada ketakutan itu. Kita bisa lepas dari ketakutan itu, sehingga kita bisa mengalami damai sejahtera. Meskipun ketakutan itu ibarat tali yang selalu melekat pada tangan kita, tetapi oleh karena kuasa yang kita punyai, oleh karena kekuatan kita ada, kita yakini dan kita bisa rasakan, kita bisa sadari, maka rasa takut itu menjadi rasa takut yang tidak begitu berpengaruh. Dia seperti hanyalah tepisan nyamuk yang berlalu sebegitu saja. Oleh karena kita tahu kekuatan yang ada pada kita itu adalah kekuatan yang super power. If we believe that the strength we receive from the true God, the powerful God, we know and we can be brave. Jadi kekuatan yang ada pada kita itu, Ketika kita memang betul-betul merasakan kesadaran itu, kesadaran akan kekuatan kita dan kekuatan yang kita punyai itu nyata. Kesadaran akan kepekaan melihat hitam dan putih, ada kesadaran kita bahwa satuan dan alat ukur kita memang betul-betul menjadi alat ukur yang legal menurut firman Tuhan. Kita mengalami sesuatu yang lebih yang tidak dipunyai oleh dunia ini. Yesus berkata, apa yang kuberikan kepadamu bukanlah sesuatu seperti yang dunia berikan. Dengan kalimat lain, yang kuberikan kepadamu tidak akan bisa diberikan oleh siapapun. All that Jesus gives us would never give by anyone. The all strength we receive from Jesus will never be given by the others. The power of healing, the power of strength, the power of immunity that Jesus should give us, it will never be given by the others, except by the power of Jesus Christ. Except by the power of Jesus Christ, we will never be the victorious. We will never be the conqueror over all COVID-19, over all everything that the world will fearness so much the basis. So what our conclusion, according to the lasting day we face, what the conclusion we should choose after we receive the word of God, we need nearer to Jesus. We need nearer in believing for His power. but we can't understand, we can't realize it Without we join with His presence, without we join with His actual presence, without we join with the Holy Spirit actual presence, we should never have the true braveness to overcome the world. Kecuali kita memiliki suatu kesadaran bahwa ada kekuatan Tuhan bersama dengan kita. Dan kesadaran itu adalah kesadaran yang dihadirkan
dibuktikan oleh aktualisasi kita memang bersama-sama dengan keberadaan roh itu bekerja dalam hidup kita. Bersama-sama dengan keberadaan roh Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi berhayal di dalam keselamatan itu. Kita tidak menjadi berharap seperti tidak jelas. Dan harapan kita menjadi harapan yang masih bisa dihapus oleh bayang-bayang. We need the powerful God. We need the Spirit of the Lord Jesus in there on our heart, on our mind, every day, every time. They make our faith like the sea, the real we can see. So that our faith in our heart, in our mind, They see the real things. how Jesus overcome our problem. We need one faith, like the see the real thing, while our eyes can see. Our faith can see. Our faith in our heart and in our mind should be able to see as the value we see these real things by my eyes, to see this flower. Jesus can see the old things while he was joined with his disciple. He see the stone, he see many people, he see the actual living of Israel. Jesus see everything. More than to see everything, he see the Father in him, who work within him. So we need the faith right now. We need the faith in our heart and our mind right now, as we can see the real things by our eyes. We need have a faith. We need the value of faith, like the value we can see the real things by our eyes. This is the faith we need to overcome these recently days, these recently years, these recently days, these recently years, this recently problem of the world. Kita membutuhkan satu iman yang nyata. Seperti kita melihat sesuatu yang nyata dengan mata badani kita. Kita harus bisa merasakan iman kita itu seperti merasakan sesuatu yang sangat nyata. Setingkat dengan rasa bagaimana kita melihat sesuatu yang nyata yang dapat ditanggap oleh telinga dan dilihat oleh mata. Kita memerlukan kesatuan dengan Tuhan sehingga iman kita bisa mengalahkan dunia ini. Memang Alkitab berkata bahwa yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Iman kepada Yesus yang berkuasa itu. Iman kepada kasih-Nya. Iman kepada kuasa-Nya. Iman kepada janji-Nya. Iman kepada kehadiran-Nya. We need faith for Jesus in His presence, in His power, in His love. Not only we have a faith for His power, because He need not only His power. We need His power. We'll fulfill His covenant, for He loves us. For we believe He loves us. Why? We know He loves us. For the Bible says, for God so loved the world, so He gave His begotten Son, so that those who believe in Him will never be perished, but they will have eternal life. And Jesus has taken our sin on a cross.
while we was a sinner. Jesus has taken our sin and He died for us while we was a sinner. Romans chapter 5 verse 8. Jesus loves us. While we were a sinner. And right now, while we come to Him, while we believe with Him, while we surrender our life and put our body and our heart and our soul in front of Him, in front of His presence, it is must be done that He will save us. He will protect us. He will set us free from the old wilderness. He will set us free from the old wilderness. The conclusion we should take right now is we put our hope in Jesus. We put our hope in Jesus. We put our life to Jesus in faith. The faith has the great, like we see the real things as physical being. So the Christian should has faith as the value of the real mind. The Christian should has faith, and they should realize their faith like the value of they see the real things physically. Berikut ini adalah poin yang bisa kita ambil dari video ini. Yang pertama, bahwa sejak semula Allah memperhadapkan manusia itu antara kutuk dan berkat. Tetapi Allah menyarankan keberpihakannya supaya manusia itu memilih berkat. Itulah kehendak Tuhan. Meskipun Dia memberikan kehendak bebas kepada manusia itu. Dan tawaran yang terbesar dari Tuhan Allah yang Maha Kuasa adalah ketika Yesus disediakan menjadi sumber berkat kepada kita. Di dalam Yesus, Allah menyatakan kepenuhan kealahannya. Sehingga setiap orang yang menyerahkan dirinya kepada Yesus dan mempercayai seluruh yang Yesus lakukan, bahwa Yesus telah menyelamatkan kita di kayu salib dengan menanggung seluruh dosa dan kekurangan kita. Lalu Yesus mencelikkan mata rohani kita melalui rohnya, sehingga kita memahami kitab suci dimulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu secara bertahap seturut dengan kerelaan kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah rohnya sendiri. Dengan mengikuti Yesus, dengan mempercayai kuasanya, dengan menyerahkan diri kepadanya, dengan berserah penuh memuji, menyembah, beribadah, serta melakukan seluruh yang Yesus telah ajarkan kepada kita, kita bersekutu dengan suatu kehidupan kekekalan, kehidupan kemenangan, kehidupan yang terlepas dari segala maut. Dan dengan memilih mengikut Yesus, kita berkesimpulan telah memilih kehidupan, memilih berkat, memilih kemenangan dari seluruh persoalan, memilih kesembuhan yang ajaib, memilih kelepasan dan keterikatan dari dosa, memilih kemenangan demi kemenangan atas segala godaan dunia ini, memilih dan telah memiliki
kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, Allah dan Tuhan, serta Bapa yang mengasihi kita dan hendak membawa kita kepada kehidupan yang kekal di dalam kerajaan Sang Raja kita, Raja di atas segala raja.